What time is it? Time for the main event. Yads Casinilio Promotion proudly presents bakbakan sa Barangay Abugon, Sibunga, Cebu. Maricel Anthony Chicharon franchise Team Dumanog goes against Team Cebu City. Team Dumanog, Janlep Orly Anonel versus Team Cebu City, Jobert Colapo, Jason. Game 1 on the way. Servisyo Colapo para Nonel. Tuara, may buyok na si Mr. Explosive. Answered by Bibi Orly. Nonel. Netbag. 1-0 na, 1-0 in favor of Team Cebu City sa atong game 1 na. Ubawar best of 3 bakbakan here na Barangay Abugon, Sibunga, Cebu. This bakbakan event here na Abugon, Sibunga, Cebu. Sponsored by Boss Tony and Ma'am Maricel pa sa Tiempo. Owner of Maricel Anthony Chicharon. Mr. Clint Repulacion, Nestor Punsi, Maribik Abilia, Barangay Official, Konsehal Michael Diaz, Konsehal Mark Lopez, Konsehal Moises Abilia, Engineer Adrian Caballes. Mga kinatibukan natong mga sponsors ning atong bakbakan diri sa Barangay Abugon. Under Yads Casinilio Promotion. 2-0 na in favor of Team Cebu City. Here comes Bibi Orly. Nonel to the rescue. Bibi Orly. Ayan, Nonel mga kaibigan, ipit na. 2-0 in favor of Team Cebu City sa atong game 1 of our best of 3. Here comes Mr. Explosive Jobert Marcinas. Colapo. Bibi Orly. Grabe, what a shot. Perfect shot. For a perfect time. Delivered by Batang Maylaban. Bibi Orly. Servisyo na team lefter Janlep. Netbag mga kaibigan. Side out. Happy fiesta diri sa Barangay Abugon, Sibunga, Cebu. In honor of Senior Santo Niño. Nonel Colapo. Janlep mga kaibigan. Pasok. 3-0. Umarangkada kagad ang Team Cebu City sa ating game 1. Ito, servisyong Jason Buluon, the pride of Buluon. Ito atake ni Jobert Marcinas. 4-0. Jason to serve para 5. Bibi Orly. Colapo, mirakrak. Nonel to the rescue. Agay tora, Nonel again. Agay, good item delivered by Mr. Explosive Jobert Marcinas. 5-0 na kaibigan in favor of Team Cebu City sa ating game 1 of our best of 3 bakbakan. Servisyo Jason again, 2-shot combination. Wow, grabe ang atake sa Team Cebu City. 6-0 kaibigan, 6-0. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap, mapalit ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Nga nahimutang sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga, o sa Poblacion Karkar na area ang Maricel Anthony Store, o sa Guadalupe Karkar. Colapo, he below the chat. Colapo again, 2-shot combination answered by Bibi Orly. Out ball ang tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. 6-0 kaibigan, 6-0. Side out Team Dumanhog's ball. Okay, ng Team Dumanhog is Maricel Anthony Chicharon franchise team ni mga kaibigan. Servisyo Nonel. Nonel for the finish. Out ball. Size na. Outward. Size. Ito, umiscore na ang Team Dumanhog. Nonel again. Dinakdak sa ere. Bibi Orly. Mr. Explosive Jobert Marcinas. Out ball. 2-6. 4 na puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Sakit ka na rin. Batuon ka na. Servisyo Nonel. Kini para 3 na. Here comes the team lifter. Sabog ang depensa ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. 3-6. Tinapyasa na ang kalamangan mga kaibigan. 3 puntos na lang. Servisyo Nonel. Jason, tuagsik na naman. 4-6. 2-point lead na lang sa Team Cebu City sa itong game 1
Servisyo Nonel. Kulapo to Bibi Orle. Here comes Mr. Explosive Jobert Basinas. Answer by the team lifter Janlip. Agay, Kulapo. Muntik na, fire in the hole! Bagsik ng tira ni Janlip. Grabe. 5-6 na kaibigan. 1 point lead sa team Cebu City. Janlip again. Nagpa-1. Bibi Orle. Answer by Kulapo. Bibi Orle again. Jobert Lobo. Agay, Tora. Jason to the rescue. Pasok kaibigan. Pasok Luningning. 5-6 ha. 5-6. 1 point lead in favor of team Cebu City sa ating game 1 of our best of 3. Ito, serbisyong Kulapo. On the way. Bibi Orle. Tuwag si Kambula. City 5 na. City 5. Servisyo Kulapo. Para utsonan eh. Kulapo. Nonel. Gilabay gawas. Point. 8-5 na. 3 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating game 1. Kulapo to serve para 9. Alay, Nonel. Agay! Tukmod bay! Pasok ang tulak shot ni Mr. Explosive Jobert Basinas. Walang katao-tao. 9-5. Here comes Kulapo again to serve para Jis. Nonel. Aba, Kulapo. Nagmirali ang serbisyong Kulapo mga kaibigan ha. Successive points made by Kulapo. Agay, Jobert. Jobert. Agay, neat bag kaibigan. Side pocket. Side out. Bola sa Team Dumanog. Here comes Bibi Orle, ang batang may laban para size. Janlip. To Kulapo. Nonel. Press from Bohol. Alay, Tuara. Out. Kulahan nyo ha. Cebu City's ball. Mr. Explosive Jobert Basinas to serve para 11. Grabe ang servisyo. Jason for the finish. Sagang pa Nonel. Yun o. Na 16. Wala na. Ang Team Cebu City. Hawan pas kang manang. G5 ato skora. G5. Servisyo Janlip. Tuara Kulapo. Bibi Orle. Out ball. Uta. Side out. Cebu City's ball. G5 ha. 5 puntos ang kalamangan. Servisyo Jason. The pride of Bolon. Janlip. Tora. Jobert pouring in. Added by Jason. Answered by team. Ay! Mama mia. Countered by Nonel Amakna. Pasok. 5 Jis. Servisyo Nonel para size. Jason. Nonel again. Answered by Kulapo. Out ball. Size 5. Out size Jis. Here comes Nonel again. Janlip. Binumba sa iri. Iyon o. Hindi pumasok. Sumablay kaibigan. G-size. Kulapo to serve para 11. Jobert. Namato na ang Team Cebu City. Gibagyo ang Team Dumanog. Tuara. Nice answered by Nonel Amakna mga kaibigan. Nonel again. Out ball. Overcook ang tira ni Kulapo. G-size kaibigan. Here comes batang may laban. Bibi Orle. Agay, nabitin si Kulapo. Anemic shot courtesy of Kulapo. City Gis. Kini para utso na. Agay, away. Away from home. Servisyong Mr. Explosive Jobert Basinas.
Out ball. GCT atong score ha. GCT. GCT. Here comes Janlip, the team leader para utso na ni sa team Dumanog. La, Nunil, Jason. Buanas tipon dagas is Mr. Explosive Jobert Marcinas. GCT ha, GCT. 3 pointed sa Team Cebu City sa atong game 1. Servisyo Jason, the pride of Bulhoon para 11. Nunil to Jason. Luga pa ka. Si Paag Buto 45 Jobert Marcinas ay. Tuaras Nunil, nice defense. Nunil again. Kaon lang Nunil ang mga bomba. La, tuara. Side. Paano la, tuara. Ibilo din shot. Out ball. Kulapo. Lumampas ang tira ni Kulapo. GCT mga kaibigan, Team Dumanogs ball. Servisyo Nunel. Kulapo. Agay, ginagani Nunel gitagak. South kay Jason. Baby Orlito na rescue. Out ball. Woo! Ano? Woo! Out ball si Baby Orly mga kaibigan. Tuara. Hibilo din shot. Out ball. Mr. Explosive Jobert Marcinas. Grabe tiraha. Pungasi ang bola ni Mr. Explosive pero out ball kaibigan GCT. Nakalukat og passport ang bola ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. May gawa sa nasod. Boss Richard. Gawa sa korte. Okay, back to live action. Servisyo Baby Orle ang batang may laban. City Gisa Jobert. Baby Orle again. Answered by Mr. Explosive. Kulapo. Nunil. Wana. Ugong pa mga tira. Wana. Out ball. Pikar guna. GCT ha, GCT. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 11. Janlep to Jobert. Saod gyapon. Punal Kulapo. Rak-raknes Kulapo. Ay, tuara. Ay, bay, kuha pa. Kaniya. Nice delivery. Good item delivered by the team lifter Janlip. GCT kaibigan, side out. Dumanogs ball. Servisyo Janlip para utso. Tukod bay. Giyat nga doy. Usara kabala. 1 shot, 1 kill. Usara magkatukmo ni Jason. Gilawog sa tirong ang servisyo ni Mr. Team Lifter Janlip. Giat nga ni Jason Buloon. Servisyo Jason. Kini para 11 na. Agay gi. Good item. 11 City. 11 City na. For the win sa game 1 ang Team Cebu City. For the win sa game 1 of our best of 3. Servisyo Jason. Nunel to Kulapo. Agay, midaog na ang Team Cebu City sa atong game 1. Coming up next, game 2 kaibigan.